ये बड़ पवित्र स्थान ठाकुर कहा गर्भ रखिबेनी। चुप तो कथा बुझी अरे जाऊ नथिले दाना चल तो कथा बुझ ना चल चल आराम से आराम से आराम से आराम से नर्स उठा 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 ठीक है आराम से हाँ 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 रिलैक्स 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 ओके हेलो देह केमती लगुच अरे सब ठीक ठाक तो हेलो मु कौन एठी कौन भावुं आप देह केमती लगुच आर यू ओके कस्तूरी कस्तूरी ओ सीए कि जी सकाळू ए बुके तुमको दबा पाई मते देले नियंतु कौन होला मिस्टर सोमन ताको अटेंडेंट मेनू डाको रिलैक्स रिलैक्स ओहो मते बाध्य करंतुनी मु परे रिहर्सल को आसीबेला हेलो आपन को सार डाकु चंती ठीक अछि शोभन मिस्टर शोभन ताको लोक आसले अच्छा आपण को पेशेंट उठी थिले पुणी शोई पड़े आपण मैंने ताको डाकंतु ठीक अछि शोभन ए शोभन 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 देख देख मु तो भाई सुब्रत देख सूर्य भी आसची शोभन ए बाबा आमाडू देख बाबा शोभन सी कस्तूरी बोली कहले आगुर भी थरे कस्तूरी को खोजुले सर आम भाई भल हो जीव तो हाँ भल हो एबे तांको लाइफ प्रति कौन विपद ना बट मु भावुची से डीप शॉक रे अछंती सीए जहा को खोजुचंती जदि आपण तांको एठी नै आसंते बहुत भल होंता सीए शीघ्र भल हो जाते हाँ मु बापा को फोन करी कहूची जने लेडी सकाळू आसी फूल तोड़ा देथिले सी आ कस्तूरी नुहंती तो ना ना कस्तूरी तो एठी आसी नांती किए फ्रेंड हेतिबो आपण कस्तूरी को एठी आणंतु
कस्तूरी आसिला हाँ बापा मु डाकिची आसुची से तुम पूरा कहूल शोभन को देखा जीव बोली आज्ञा बापा मुझे हॉस्पिटल जीवी तुम्हें मो सहित जीव जीबी बापा आस बापा आपण किछि खियापिया करना खाली पेटे जीवाटा ठीक हेनी जदि आपण कहिबे ताले मो कस्तूरी को लेकिन जीबी ना मो जीवी आस प्रणाम मते एठिकी कौन ପାଇଁ ଡାକିଲ जहाँ घटना घटिला शुणिकी सौरभ बाबू माने मो बड़ भणुजाम मुंड पूरा खराब प्लांटा पूरा बिगिड़ी गला उसे से कथाटा निरोलार न होई को लोक गहल रही ଦେଖିଲ ତ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କ କୋପ ସୌରଭ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା କି ତମେ ना ना गोसाई मु निर्माया लोक आपन को जान ना भौणी घरे पड़ी रही दिन काटुची ना मोर लोभ अच्छी ना मोर मोह अच्छी कहले आपण किसी बुझुना मत खाली मिछटार दोषी कर ଶୁଣ ସୌରଭ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ସିଏ ଭୋଗ କରିବେ ତାପରେ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ତାଙ୍କ ଧନରତ୍ନର ନିଜେ ରକ୍ଷକ ସେଠି କିଏ ହାତ ମାରିବ ଯିଏ ହାତ ମାରିବ ତାର ଏଇ ଦଶା ହବ अरे ये कौन मत साधुवाणी शुणिलानी ସେ ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ଧନରତ୍ନ ଖୋଜିବାକୁ ପଠେଇଲ ଦେଖିଲ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ना 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 गोसाई आमे कहीं पठेबू आपन को ये सब भूलभाल कथा गुड़ा किए कहिछि कहले ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ମତେ କହୁଥିଲ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଓରି ଗଲି ଏକଥା କଣ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ना 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 गोसाई आपण भूल बुझुछंती ना सारा लोक कहउछंती ए सब नीलांबर महापात्र करैछि बोली मु एबे संगे संगे सुनी के आसिली आपण किछि जान नांती मत अझतठारे हाँ श्रीपति भाईना मत पठेइछंती ठाकुर को गोविंद पोखरी को मार्जना करा जिवो आउ सिंह द्वारा मार्जना परे जाई भाईना जल स्पर्श करिवे छोटू बाबू से काम तो मु निश्चय करिबी किंतु जानी थाओ नारायण गोसाई प्रत्यक्ष देवता मु भी जाने तमे दीटा लोकों को पानी रे बुड़ी गुप्त धन खोजा पठेइथिल खूब होशियार थिबो गोसाई मो पई नारायण गोसाई किछि नो आपण तो मो पई प्रत्यक्ष हो नांती नहले दोषटा कौन जाई नीलांबर महापात्र मुंडे बाजी था मत से पापरे भागी करो ना हेबे ना गोसाई हेबे 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 गोसाई या मु दौनी से नारायण गोसाई दौरान हाँ गोसाई भविष्य रे सिंहद्वार मालिकाना जमीती मोर हुए सेटा आपण को दायित्व है आसुची
ମହାରାଣୀ କାହିଁ ଗଲ ମହାରାଣୀ? ଅନ୍ତପୁରେ ରହିଅଛୁ କିଆ? ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଇଏ କି ବେଶ ତମର? କୋଉଠି ଥିଲ ତମେ? କୋଉଠି ଥିଲ? କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ମହାରାଣୀ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଫେରିଅଛୁ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ବିଜୟର ଦର୍ପ ନେଇ ଫେରିଅଛି ମୁଇଁ। ମହାରାଣୀ ତମେ ଖୁସିରେ ଭାବ ବିହଳ ନଇ ଆଖିରୁ ଝରାଉଛ ଲୋତକର ଧାର। এই দেখো দেখো মহারানী, সে রণভূমি কি দেখো। কেতে কেতে মহাবলীଙ୍କର খণ্ড বিখণ্ডিত শরীর ভ্রুলুণ্ঠিত ହେଇଛି ମୋ ଅସ୍ତ୍ରାଘାତରେ। କଣ ହଉଛି ସବୁ? କିଛି ପଚାରୁନି ମତେ। ଦେଖ ଦେଖ ମୋର ପରାକ୍ରମ ଆଜି ଜଗତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ମହାପ୍ରତାପୀ, ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ଅତିଶ୍ୱରୀ ମୁହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡି ନେଉରା ହଉଛି, ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କର, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ମହାରାଣୀ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ ମୋର ଏବେ କଣ ଖୋଜୁଅଛି ଜାଣ? ବିଜୟର ମୁକୁଟ ନୁହଁ, ତୁମରି ପ୍ରେମ, ତୁମରି ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ। ତେବେ ଯାଇ ବ୍ୟଥା ଯିବ ଦେହରୁ ମୋର, ଉପଶମ ହବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋହରି। ଥରେ ଚାହିଁ ଦେଖ, ଦେଖ ମୋର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆରକ୍ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମସକ୍ତ। ଛାଡ଼ ପୁରା କହୁଛି। କଣ ହଉଛି ସବୁ? ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଆସିଲ, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଚାଲ ମୁକୁଟଟା ଚାଲ ପୁରା କହୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ବସ ଏଠି, ବସ ପୁରା କହୁଛି। ସରସ୍ୱତୀ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତମେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ନା? ଝିଅ ଭାଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା ପରେ ହାତରେ ଅଧଲାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ନ ପଚାରି ପୁଣି ଷ୍ଟେଜକୁ ଉଠି ଗଲ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇନି, ସତ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ, କୁହ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂକୁ ନ ଯାଇ ତମେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କି ଆଦର, କି ସମ୍ମାନ। ଜାଣିଛ ସରସ୍ୱତୀ, ମତେ ଦେଖିକି ଶ୍ରୀପତି ପାଇକରା ପୁରା ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ମତେ ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ତମ ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଳାକାରକୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭାବରେ ପାଇଛି। କି ଭାଗ୍ୟ, ଏହା କହିଲେ। ଜାଣିଛ ହେ, ତମର ସବୁତକ ଅଭିନୟ ମୋ ଆଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏଠିକି ଆସି ଏମିତି ସବୁ ନାଟକ କାହିଁକି କରୁଛ। ମୁଁ ଏକଥା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିକି ଆସିଛ। করছ না? সত কথা কইল, তুমি কোন এই সব পোশাক পিন্ধি সমুদ্র পাখু যাইছিল? হ্যাঁ সত কুহ, মুন্ড ছুইকি কুহ, মুন্ড ছুইকি কুহ। সত কହୁଛି, ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ সেটু অপমান পাইকি আসছ না? তুমি ঠিক বুঝিছ, বহুত বহুত অপমান পাইছি। ମୁଁ ଯୋଉ ଅପମାନକୁ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। କିଏ କହିଥିଲା ତମକୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ?
किए कहितला तुमको भूल तो तुम निजे करछ एठी से कादुच कोन पई भूल मु करछि ठीक कहछ तमे मोर भूल सेमानकर किछि भूल नाही सरस्वती सरस्वती मोर रागी ने जदि कोन कथा कहि दुनिया रे तम छड़ा मु काकू डरेनी तमे जदि रागिबो ओ अच्छी ओ हेला बे पुआ की भूल काम करछ मु निशा खाई सेटिक जाइथिली झील घर को निशा खाई मत घृणा लगुच तुम्हें निशा तबे पुणे निशा खाइलो जे बदमाश नट मो सांग मो 32 वर्ष है ड्रम टे नहीं छाड़ देती मत जबरदस्त पेदेला जानच ना निशा खाई पुणी झील घर को पुणी यही पोशाक रे भगवान सेठू माट खाई आसछ ना सत कह कह पचार परा सत कथा कह हेला हेला कांदनी मु बुझी पड़ची तमे तमे हो कांदनी हेला कांदनी तमे तुनी हो तमे तमे जानि छ ना एठी कोन सब घटना घटी छी नहीं 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 तमे गोटे काम कर तमे आगो पोशाक बदलाओ जा धुआ धुए के आसीबो खाई सारिया परे सब कथा कहबे हेला नहीं 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 तो मत एबे को तुमको मोर आना सर सर न्यू कग्रेस बा मुटा कहीं सुखी जाइए कौन सर आपण जोता पिंधि गोविंद पोखर पाद बढ़िया नाला सर भल कले तू कहू मु कौन करी न करी तू मत शिखेबू नाई सर गाँ सारा लोक कौन थाना को आसवे शुणुची से सर ठाकुर को भारी मानती नीलामर आसला जाई देख आज्ञा सर से बोधे गाँ लोक सब मेली कर नहीं सर सी घरे नहांती सर इटा तो गाँ लोक तो गुरुदेव को पूरा एक घरिका कर मरीगली छाड़ी दियो रोल धरू धरू तोर एत रोल बाहर सतरे सैतानियाटा आउ नहीं सर काली राति से पोखरी पाखे तू कौन कर ये रोल को से टेबुल पर रखी दियो तू सर ये रोल को मत भारी भय मु सब कहबी सर तू तो देख के लेटर मु मर जाइतिले सर कौन नहीं माने मु एइना मर जीवी सर मत रखे को छाड़ी दो मर जीवी सर छाड़ी दो गोड़ो भाई छाड़ी दो मर जीवी सर छाड़ी दो गोड़ो भाई ठापुआर पाटी भले शुभुची ताको माडौचंद ना कोन कोन करछि से ए रुहंतु एठी बसंतु सार कहले जिबे मना करतु बाड़ेबेनी ताको सार कहतु मु नीलामर महापात्र आछि हौ ठीक अछि बसंतु 14 जन मरी गले सी आउ तू
କାଲି ବସିକି ପିଉଥିଲ ନା ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିନି ସାର୍ ରକେ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ପାଣି ତଣ୍ଟି 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 ଶୁଖି ପାଣି ସାର୍ ମରି କାହିଁକି ବିନା ଦୋଷରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାନନ୍ତୁନି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଠାପୁଆ ମରିଗଲି ସାର୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମରିଯିବି ସାର୍ 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 କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ଦୋଷ କ'ଣ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛ କାହିଁକି? ତମେ କିଏ? ମୁଁ ନୀଳାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର। ନୀଳାମ୍ବର ଓ ଏ ଥାନାକୁ ମତେ ନୂଆ ଆସିଛ। ଏ ଥାନାରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି। ପଚାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୋ ବିନା ପରମିଶନରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲ କେମିତି? ପରମିଶନ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲି। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ବାବୁ ମୁଁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଚେୟାର ଉଠିକି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ପରମିଶନ କ'ଣ ନେବି? ମୋ ପାଖରେ ସେସବୁ ହବନି। ବାହାରକୁ ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନ ଗଲେ ସିଧା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି। କାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ ଚୋର ଡକାୟତ? ମତେ ଭିତରେ ପୁରେଇବ? ଅର୍ଦ୍ଦଳି କାହିଁ ବାଡ଼ଉଛ? କ'ଣ ଦୋଷ ସିଏ କରିଛି? ଯଦି ଭଲ ଗତି ଅଛି ବାହାରେ ୱେଟ୍ କର। ପଦେ ବି କିଛି ପଚାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି? ହାଜତରେ ପୁରେଇବେ? ପୁରାନ୍ତୁ ହାଜତରେ, ପୁରାନ୍ତୁ, ଦେଖିବି କ'ଣ କରିବେ। ସାହୁ ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଭିତରେ ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହାତ ଛାଡ଼, ହାତ ଛାଡ଼। ମୁଁ ନିଜେ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବ। नहीं गुरुदेव जान सुनो गुरुदेव ଆଣ୍ଠା ଆଠି ବସି